ପ୍ରବୋଧ ଛିଞ୍ଚାଣୀ ପ୍ରୟୋଜକ ସାହେବ ରୋହିତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସମ୍ପାଦକ ବାବୁ ଦୟାକରି ସମ୍ମିଳନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ସମ୍ମିଳନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ प्रशंसा करी मु ए गीत उन्मोचन करा सभापति महाशय प्रार्थना सह उन्मोचन करी लोकार्पण करी। प्रभु आम तुमको धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु। गजपति सम्मिलन मध्य अनेक पुओ झील मान तुम्हें ए प्रकार प्रतिभा देच गीत रचना करने गीत गाइबापी प्रयोजना करने ए संगीत निर्देश देवाई एपाई धन्यवाद। आज नुआ भाव प्रशंसा करेंगे मु ए गीतटी आम उन्मोचन करने को जाऊँ। एथिर परिश्रम करिथिबा तुम दास भाई मानू जो मैंने गीत गान कर स्वर्गत हुमान सागर तांकर शश गीत यह थिला जदिओ से प्रभु ए सब छाड़ी जाइछंती तांकर स्वर गीत आज ओडिशा सारा ओडिशा बाहर मध्य बाजुछि। प्रार्थना करिछु प्रभु एथिरे आशीर्वाद कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम यह आम उत्सर्ग करुछु। आमेन। धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम उन्मोचन करुछु। समस्त टीका करताली दियंतु। धन्यवाद। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद कर। गोटे प्रबोध छिंचाणी प्रयोजक साहेब रहित यही समय सम्मिलन मुख्य कर्मकर्ता मैंने दयाकोरी आसतु। आमर सम्मिलन सहकोषाध्यक्ष नणपुर मंडल पालक पदे प्रार्थना करूँ। तापर यह मैंने उन्मोचन करने को जीवा उत्सर्ग करवा डेडिकेशन करवा। प्रार्थना करने सत्य धन्यवाद दूँ। अनुग्रह करी प्रिय भाई मान को तुम्हें तुम्हारी दान दे तुम्हारी गौरव कर से माने जो ट्रैक प्रस्तुत कर ट्रैक तुम्हें आशीर्वाद कर यह द्वारा अनेक जेपरी अनुग्रह पाइबे से प्रकार कल्याण कर। परिचालक मानक गायक मानक संगीतज्ञ मानक आशीर्वाद कर। जीशु नाम प्रार्थना कर। धन्यवाद। यही समय ट्रैक को आम उन्मोचन करवा उत्सर्ग करवा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम विनष्ट हेली मु समस्या ताली दिंतु। पुओ मानकर भाई मानकर अक्लांत परिश्रम धन्यवाद। प्रभु आपण विशेष कर आशीर्वाद करतु। यही समय दयाकोरी ठिया हे टी प्रभु जीशु अपार
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଜେସି ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭକ୍ତିମୂଳକ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତଟି ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତେ କିଣା ତୋ ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତେ କିଣା ତୋ ଜୀବନ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଶ୍ରୀ ରଙ୍କରତ୍ନ ମାଳି ଧାରୁ ସିଂ। ଗୀତଟିକୁ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଧୀରାଜ କୁମାର ପାଇକ। ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରୟୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମିସ୍ ପ୍ରହେଲିକା ବର୍ଦ୍ଧନ। ଗୀତଟି ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟିକୁ ଆମର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। स्वर्गस्थ पिता तुम धन्यवाद दौचु बापा तुम्हें जो भाई भौणी मानू सुंदर स्वर ज्ञान बुद्धि देल तुम्हारी गौरव करने से जो ट्राक कर गीत कर तद्वारा तुम्हें गौरवान्वित हो से आशीर्वाद कर समस्त गौरव महिमा तुम्हें पाओ समस्त प्रार्थना यीशु नाम मांगलु बापा आमेन। आमेन। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏହାକୁ ଆମେ dedication କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତେ କିଣା ତୋ ଜୀବନ ଲେଖକ ଗାୟକ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।